जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा ओडिशा तथा देश विदेशर प्रमुख खबर उपरे। किंतु तापूर्व अनुरोध आपण भिडियोटी शेष पर्यंत देखंतु। जो मैंने प्रथम कर देखते सब्सक्राइब करूँ जहाँफल प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाइपर। आज प्रथम खबर आसंता 24 तारिख बेलू उत्तर बंगोपसागर और संलग्न अंचल एक घूर्णिबल सृष्टि हो पारे। प्रभाव में 24 और 25 तारिख 2 दिन धरी राज्य में 7टी जिले में प्रबलू अति प्रबल वर्षार संभावना रही। मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, संबलपुर, अनुगुल जिले में अति प्रबल वर्षा सह गोटे दुईटी स्थान में कालबैशाखी प्रभाव रहीपरी दक्षिण एवं उपकूल ओडिशार विभिन्न अंचल में प्रबल वर्षा थिबारु येलो वार्निंग जारी कराई। 22 और 23 तारिख मयूरभंज, केन्दुझर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़ जिले में प्रबल वर्षा होगा बेले उपकूल पश्चिम ओडिशार गोटे दुईटी स्थान में कालबैशाखी प्रभाव रहीपरी 24-25 तारिख प्रबलू अति प्रबल वर्षा होगा तलिया अंचल एवं अंडरपास जलबंदी समस्या सृष्टि हो पारे। सहरांचल दृश्यमान क्षमता ह्रास ट्राफिक समस्या उपजी पारे बोली एसआरसी सतर्क करछन्ती। सेही भली समुद्र अशांत रही 22 और 25 तारिख पर्यंत मत्स्यजीवी मानकु ओडिशा उपकूल प्रवेश न करिया पई कटकणा जारी करा जायछि। परवर्ती खबर ओडिशा रे अछि सुनाखणी। विधानसभा रे कांग्रेस विधायक ताराप्रसाद बाहिनीपति प्रश्नर उत्तर में रखिंट खनि मंत्री विभूति जेना। ओडिशा रे सुनाखणीर संधान मिलता बेले से कहते देवगढ़ जिला आतास रामवल्ली अंचल में सुनापथर संधान मिली। जीएसवाई द्वारा तंबापथर अन्वेषण बेले सुना संधान मिली। यही अंचल सुना गच्छित थिबा भूतात्विक आकलन जमापड़ी एवं यही खनिज ब्लॉक को नीलाम प्रस्तुत करा खनि मंत्री विभूति जेना कहते। परवर्ती खबर राज्यसभा प्रार्थीत्व को नहीं राज्य बीजेपी दुई फाड़। राज्यसभा निर्वाचन पर बीजेपी दलर दुई प्रार्थी दलीय प्रार्थी हिसाब से ममता महांत प्रार्थीपत्र दाखल करथिबा बेले बीजेपी नेता जगन्नाथ प्रधान प्रार्थीपत्र दाखल करछन्ती। नामांकन शेष मुहूर्त में प्रार्थीपत्र भरी जगन्नाथ प्रार्थीत्व पर बीजेपी रे 10 विधायक प्रस्तावक और समर्थक भाव दस्तखत करछन्ती। बीजेपी 2 जन प्रार्थीपत्र दाखल कर दलर गोष्ठी विवाद और अंतकंदल रही सन्देह करा जाउछि। परवर्ती खबर टलिबो आलू संकट। शेष में ओडिशा को आलू ट्रक छाड़ी पश्चिमबंग सरकार। पश्चिमबंगरू 1000 ट्रक आलू आसी पहुँची। ओडिशा रे एही आलू ट्रक पहुँचवा आरंभ हो जाइछि। बाकी परिमाण भी खूब शीघ्र ओडिशा रे पहुँचब। जगन्नाथ मुख्य बाड़ग्राही जगन्नाथ स्वामी महापात्र यही सूचना देइछन्ति। पश्चिमबंग जोगाण मंत्री आलोचना पर यही कथा कहते जगुनी। पश्चिमबंग ओडिशा को आलू जोगाण बंद करदेवा ओडिशा रे आलू संकट देखा देइथिला। आउ यापर ममता को मनैवा पश्चिमबंग जाइथिले जगुनी। आउ एबे आलू आसिबा खुशी खबर आछि। परवर्ती खबर कथा कथार परमाणु बोमार धमक देउथवा पाकिस्तान प्रकृत में मूषा मान भय करुछि। पाकिस्तान संसद में प्रबल मूषा अछंती। परिस्थिति एमिति होइछि जे मूषा माने गुरुत्वपूर्ण फाइल खाई जाउछंती। मूषा को मुकाबला पाई पाकिस्तानी संसद में बिलेई मानकु काम रे लगा जिवो। जियो न्यूज रिपोर्ट अनुसार पाकिस्तान कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी सरकारी फाइल गुड़िकर सुरक्षा बिलेई मानकु रखिबाकु निष्पत्ति नेछि। विशेष कथा होउछि एथिपाई 12 लाख पाकिस्तानी टंकार बजेट मध्य स्थिर करा जायछि। परवर्ती खबर भक्तों भक्ति एवं भावावेग सह सांघातिक खेल खेला जायछि। फिंगी देले क्विंटाल क्विंटाल अर्पण चाउल। लुचा छपारे पुरी ठारू बहु दूर गोप तहसिलदार 500 मीटर दूर बायाकुद पल निकट केनाल रे एही चाउल को फिंगा जायछि। एही निकांचन जगार फिंगिबा बेले किछि स्थानीय महिला एवं युवक याकु धरिचंती। एभली घटना धरा पड़िबा परे आरंभ हो जायछि तुम्बी तोफान। अगणित भक्तों सह सेवायत एभली घटनार तीव्र निंदा करछंती। परवर्ती खबर प्रशासनिक अधिकारी को लाठी माड़। एकथा शुणा टिके अजब लगुले भी बिहार रो एभली घटना घटी। बिहार पाटना सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बा एसडीएम श्रीकांत खंडेरकर को पुलिस लाठी पिटी। भारत बंद बेले आंदोलनकारी मैंने पिकेटिंग एवं स्ट्राइक करथिले। सेही समय सेठारे सिविल ड्रेस रे थिले पाटनार एसडीएम। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति लोकंकर आस्था भरसा अच्छी। 2014 मसीहा मोदीजी देशर प्रधानमंत्री होगा पर किपरि अनुसूचित जाति जनजाति लोकंकर स्वार्थ रक्षा करा सहित सामाजिक राजनैतिक मंत्रिमंडलर सबु जगार अनुसूचित जाति एवं जनजाति लोकंकर स्वार्थ सुरक्षित रहिबो से नहीं चेष्टा करथिले मोदीजी।
ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ଦଳମାନେ ଅସମ୍ମାନ କରିଥିଲେ ଆଜି ସେମାନେ ଇଙ୍ଗିତରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଛି, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ବିଜେପି ସରକାରକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଉଛି। ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ଯୋଡ଼ି ନ ହେବା ସହ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ଅସଫଳ କରିଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଅନୁସୂଚିତ ମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ତଥା ସାଂସଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2 ଦିନିଆ ପୋଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଥିଲେ। ସେ 21-22 ପୋଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ 23 ତାରିଖ ୟୁକ୍ରେନ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ମୋଦି ପୋଲାଣ୍ଡରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ଯାହା ବି କରେ ତାହା ରେକର୍ଡ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଇତିହାସରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହା ସହିତ ସେ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଧାନସଭା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଧିବେଶନ। ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହୋହାଲ୍ଲା ଭିତରେ ଗୃହକୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ଯାଏଁ ବାଚସ୍ପତି ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ହୋହାଲ୍ଲା ଭିତରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପ୍ରଧାନ। ଗୃହରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ କ୍ଷତିରେ ଚାଲୁଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ମୋଟ 399 କୋଟି 12,44,640 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରୁ ଆଦାୟ ହୋଇଥିଲା ମାତ୍ର 25 କୋଟି 3 ଲକ୍ଷ। ଏହି ଯୋଜନାରେ 374 କୋଟି 8,58,000 ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁନାଦର ପୁଣି ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। 22 ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାଦର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗହଣା ବଜାରରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। 2024-25 ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଆସିବା ପରେ ସୁନାଦର ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସୁନାଦର ଉପରେ ଥିବା ସୀମା ଶୁଳ୍କର ବଜେଟ୍ରେ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ବୁଧବାର 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାଦର ସରଫା ବଜାର ବା ଅଳଙ୍କାର ବଜାରରେ 10 ଗ୍ରାମକୁ 66,640 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 72,790 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚୋରା ମଦ କାରବାର ନେଇ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କଡ଼ା ଅଭିମୁଖ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଚୋରା ମଦ ଭାଟି ଥିବ ଏବଂ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେଠାରେ ବୁଲଡୋଜର ଚଳାଇ ତାକୁ ଧୂଳିସାତ୍ କରାଯିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ 117 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ସାରିଲାଣି। ଗଞ୍ଜାମରେ ଚିକିଟି ଘଟଣାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଅବକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।